ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ତ ଆମେମାନେ ନିହାତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ଏପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଟଙ୍କା ଆମ ଖାତାକୁ କେମିତି ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ଭରସା ରଖିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ କଲେ ଆସିପାରିବ? ଆପଣମାନେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଡେରି କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ କେବେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁକୁ ବଦଳାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପାଉଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମଝିରେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଭୁଲରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ଭୂମିହୀନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏମିତି ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଚାନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜମି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର କୃଷକ ଓ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେହିପରି ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଥିବା କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
आपण मैंने जदि पंजीकरण करुछंती बा आवेदन करिछंती ताहेले निर्देशावली नियम गुड़िक कौन रही आपण मैंने थोड़े निश्चय जानिबा उचित। तो देखंतु एठारे सीएम किसान अच्छी तापरे पीएम किसान अच्छी समस्तंकर दुई जनकर योजनार निर्देशावली आपण मैंने जानी पारिबे। प्रथमे आपण मैंने सीएम किसान देखंतु। तो देखंतु योग्यता मानदंड अच्छी क्षुद्र और नाममात्र चाषी ग्रामांचल जो मानकर 5 एकर रु कम चाष जमी थिबो। देखंतु आज्ञा आपण मानकर जदि 5 एकर रु कम जदि जमी अच्छी ताहेले आपण माने सीएम किसान योजना रे टंका पाइबे बा आवेदन करि पारिबे। तापरे भूमिहीन कृषि परिवार जो मानकर ग्रामांचल भूमिहीन श्रमिक परिवार कृषि को मुख्य कार्य भाव में ग्रहण करी परिवार प्रतिपोषण करिथांती। देखंतु जो माने भूमिहीन श्रमिक परिवार कृषि को मुख्य कार्य भाव में ग्रहण करी परिवार प्रतिपोषण करिथांती से माने एही सीएम किसान योजना रे आवेदन करि पारिबे। तापरे उभय उपादान पाई आवेदनकारी निश्चित भाव में ओडिशार स्थायी बासिंदा हेबा आवश्यक। देखंतु आज्ञा आपण माने जदि ओडिशार स्थायी बासिंदा अटंती ताहेले आपण माने एही सीएम किसान योजना रे आवेदन करि पारिबे, नहेले आपण माने आवेदन करि पारिबे नाही। तापरे सहायता राशि सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक खाता रे पैठ हेबो। देखंतु आज्ञा एपरी बा एही सीएम किसान योजनार टंका डायरेक्ट हिताधिकारी बैंक खाता रे डिपोजिट हेबो। तो आपण माने जानि पारिले। तापरे अयोग्यता मानदंड मध्य एठारे अछि। आपण माने सीएम किसान पोर्टाल को जांतु एवं समस्त डिटेल्स सेठारे जानंतु। तापरे आपण माने जे कोनोसी को ब्राउजर को जांतु एवं सेठारे टाइप करंतु सीएम किसान। तापरे सर्च करंतु। तापरे देखंतु लेफ्ट साइड रे सीएम किसान रो ऑफिशियल वेबसाइट टी आसी जाइछि। सही सीएम किसान ऊपर क्लिक करंतु। देखंतु सीएम किसान रो ऑफिशियल वेबसाइट टी खोली जाइछि। तो आपण माने एठारे पंजीकरण करि पारिबे। तापरे टिके टिके तळकु जिवे। तो देखंतु एठारे सबु किछि डिटेल्स आपण माने जानि पारिबे। तापरे राइट साइड रे देखंतु स्थिति जांच करंतु बोली लिखा हैछि। तो आपण माने तारि ऊपर क्लिक करंतु। तापरे आपण माननको मोबाइल को एपरी इंटरफेस आसीबो। तो देखंतु एठारे अछि आपण मानकर आधार नंबर तापरे बा टोकन नंबर तापरे एंटर कैप्चा अछि। एही कैप्चा को आपण माने एठारे फिलअप करंतु एवं आधार नंबर प्रथमे देकी कैप्चा को फिलअप करी आपण माने परे शो ऊपर क्लिक करिवे। तो मु मोर आधार को एठारे एंटर करिकी कैप्चा फिलअप करिकी शो को मु क्लिक करूछि। देखंतु आपण माननको मोबाइल को एपरी इंटरफेस आसीबो। तो देखंतु एठारे अछि आपण मानकर प्रथमे एप्लिकेशन फॉर्म तापरे VAW वेरिफिकेशन तापरे ब्लॉक वेरिफिकेशन तापरे डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन तापरे कलेक्टर वेरिफिकेशन तापरे जाइकी आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन अछि। तो आपण मान जदि सीएम किसान रे आवेदन करिवे तो आपण मानकर एप्लिकेशन फॉर्म कंप्लीट लिखिबो। तापरे VAW मध्य वेरिफिकेशन कंप्लीट लिखिबो। तापरे ब्लॉक रे जदि कंप्लीट करले ताहेले एठारे कंप्लीट लिखिबो। तापरे डिस्ट्रिक्ट रे वेरिफिकेशन करा जाए तापरे एठारे कंप्लीट लिखिबो। तापरे कलेक्टर सार एठारे वेरिफिकेशन कंप्लीट करंती। तापरे जाइकी आपण मानकर लास्ट रे स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग रहिबो। तो आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन जदि पेंडिंग रहिला ताहेले आपण माने निश्चय एही सीएम किसान टंका पाई पारिबे। जदि आपण मानकर अलगा किछि देखौछि ताहेले आपण माने सीएम किसान टंका पाई पारिबे नाही। तो आपण मानकर सबु किछि ठीक हैला परे गोटिए किस्ती पाई सारिला परे केते दिन गला परे आपण मानकर एही स्टेट वेरिफिकेशन कंप्लीट बोली देखा जाए। तो ता आगरु एही स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग बोली लिखा जाए। जदि आपण मानकर पेंडिंग अछि निहाती आपण माने सीएम किसान टंका पाई पारिबे। तो आपण माने जानि पारिले। तापरे टिके तळकु अछि सबु किछि डिटेल्स। तो आपण मानकर
देखंतु आपण मानकर पर्सनल डिटेल्स आधार नंबर अच्छी फार्मर कैटेगरी अच्छी एप्लिकांट नेम अच्छी फादर्स नेम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सबु किछि डिटेल्स आपण मानकर एठारे आसी जाइछि। तापरे आपण मानकु मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा हला लेकिंग मैंडेटरी पैरामीटर देखंतु आज्ञा तापरे देखंतु लेकिंग मैंडेटरी पैरामीटर एन बाय ए जदि अच्छी आपण माने निहाती एही सीएम किसान टंका पाई परिबे। तापरे इलिजिबिलिटी स्टाटस आपण मानकर इलिजिबल रहिबा निहाती उचित। तापरे आपण मानकर पेमेंट अकाउंट डिटेल जदि आपण माने सीएम किसान टंका पाइछंती ताहेले व्यू पेमेंट डिटेल्स रे क्लिक करी आपण माने केतोटी पेमेंट पाइछंती केउ तारिख रे पाइछंती सब किछि आपण माने डिटेल्स एठारे पाई परिबे। देखंतु तो सब किछि डिटेल्स देखंतु एठारे आसी जाइछि केतोटी इंस्टॉलमेंट पाइछंती केउ अकाउंट रे आसीछि आपण मानकर आईएफएससी कोड कोन अछि केउ तारिख रे आसीछि समस्त डिटेल्स एठारे आसी जाइछि। तो आपण माने जानि पारिले निहाती आपण माने सीएम किसान योजना रे अप्लाई करंतु एवं आपण माने एही टंका पांतु। जदि आपण माने सीएम किसान योजना रे अप्लाई करिवे ताहेले ऑटोमेटिक पीएम किसान योजना टंका आपण माननकु मिलि जिवो। तो भिडियोटी जदि भल लागि थाए भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो वीडियो को एठी एंड करूची। जय जगन्नाथ।